केन्द्रापड़ा जिला होटेल गौरीशंकर पैलेस रे इंडियन जर्नालिस्ट यूनियन पक्षरु एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। ए सांबादिक सम्मेलन रे ओडिशा कर्मजीवी संघ संपादक निरंजन विश्वाल, उपसभापति त्रिलोचन खुंटिया, राज्य संघ कार्यकारी कर्मकर्ता विष्णुपद महांती जोगदेई ओडिशा ड्रीम टीवी प्रतिष्ठाता सुशांत कुमार करंकु, केन्द्रापड़ा जिला संघ सभापति न्यूज 7 सांबादिक प्लावन स्वाई को, जिला संपादक समीक्षा टीवी सांबादिका नमिता नायकों को, महिला संगठक न्यूज 7 सांबादिक समरेन्द्र महाली को संघर उपदेष्टा घोषणा करिथिबा बेले आईजेयूर जिला सभापति सुशांत कुमार करंकु केन्द्रापड़ा जिला संघर अन्य कर्मकर्ता मानंकु चयन करने राज्य संघ पक्षरु दायित्व दिया जायछि। तेबे आसंतु देखिबा आम रिपोर्टर अंकिता को रिपोर्ट। तेबे आमे आज अछु केन्द्रापड़ा जिला गौरीशंकर पैलेस रे। एठारे ओडिशा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट तरफरु सांबादिक संघ सम्मेलन अनुष्ठित होई जाइछि। अन्याय अत्याचार दुर्नीति को जदि आज लोकमोचन को आसी पाछि तेबे ताहा पछरे केउठ ना केउठ एक सांबादिकर संघर्ष रहिछि। तेबे आम सहित अन्य एक वरिष्ठ सांबादिक रहिछन्ति। तेबे आपण आज थिले आपण को एही सभार सेक्रेटरी बना जाइछि, से संपर्क रे आपण कोन प्रतिक्रिया रखिबे? देखु सांबादिक विभिन्न समय विभिन्न दाबी को नहीं राजरास्ता को ओह्लैवा सह विभिन्न प्रकार कथा कहिसेंती, किंतु सरकार केवल नुहंती एथिपाई मध्ये सांबादिक परोक्षरे दायी। कारण आमे माने केबे एकाठी हेई नथिलु, गोटे जगह बसी नथिलु, केबे आलोचना करि नथिलु कि आमर दाबी पाई मध्ये आमे केबे स्वर उत्तोलन करिछु, ताहा भी मते लागुनी। तेणु हुए तो मु भाबुची ए संघ द्वारा आमे एकजुट हेई परिबा, गोटे जगह बसी परिबा, आमर दाबी को नहीं सरकारଙ୍କ पाखरे पहुंचाई परिबा। किभଳି भाबे एते वर्ष धरी सांबादिक मानकर काहेकि पेंशन नियुक्ति पेंशन पाइबार बजेट आसीनी कि जो इंश्योरेंस कार्ड अच्छी सेथरे मध्य वृद्धि करबा पाई मध्य विभिन्न समय दाबी होईची, से मध्य वृद्धि करा जायनी। तेणु आशा करी आमे समस्ते एकाठी हबा, ए संघ किभଳି भाबे आगुक जिबा सह आमे सांबादिक मानकर न्याय्य दाबी किभଳି भाबे पूर्ण हबो सेति पई आमे समस्ते चेष्टा करबा। तेबे आपण माने सुनि पाटले से अति सुंदर भाबे आमे रखिले जे कोन एठारे आलोचना करा जायछि, एई सांबादिक संघ सम्मेलन रो उद्देश्य कोन। तेबे आम सहित एक सांबादिक रहिछन्ति। तेबे आपण आज एही सभार मुख्य उपदेष्टा थिले, आज सभारे कोन आलोचना हैला से संपर्क रे आपण कोन प्रतिक्रिया रखिबे? देखंतु सांबादिकता गोटे माने कहले चले गोटे व्रत, एटा वृत्ति नुहे, माने पेशा नुहे, ये गोटे निशा। तेणु ए दृष्टिकोण रु आम सांबादिक मानकर जो विभिन्न समस्या रही, विभिन्न समय रे जो खबर प्रसारण करिया को से जाउछन्ति और दुर्नीति विरोध में लड़ाई कर, तेणु तांको प्रति निश्चिंत तांको जीवन प्रति बोध विपद रोची। ता सहित से माने वर्ष तमाम लोक मान सेवार नियोजित करछन्ति। तेणु तांको पई जो रही सिक्योर बा रही इंश्योरेंस रही पेंशन रही दरमा व्यवस्था रही, सी केमती सरकार ताकू ग्रहण करिवे, तांको दाबी मानकु नै कि आमे उपस्थापन करिवे, से विषय नै आमे केन्द्रापड़ा जिलार 9टी ब्लॉक और 2टी म्युनिसिपालिटी रही 9-2-11। तेणु यही अंचल विभिन्न ग्रामांचल सांबादिक और जिला हेडक्वार्टर सांबादिक मानक नहीं एक कर्मशाला आमर अनुष्ठित होता बा कार्यक्रम अनुष्ठित होता। एथिरे आमर राज्य संघर माने कार्यकर्ता माने आसीथिले और मुख्य कार्यक्रम थिला जे आमे एठारे केमती जो संघर सभापति संपादक जे रहिले कैशियर बा विभिन्न जो पद पदवीर चयन करागला। तेणु आगामी दिन में सांबादिक स्वार्थ ये निश्चिंत ये संघ लड़ाई करिवो आमर आशा। तेबे आपण माने सुनि पाटले से किपरि कहउतले कि निश्चिंत आगामी भविष्य रे सांबादिक स्वार्थ पई से माने लड़ाई करिवे। आज एही सम्मेलन रे विभिन्न प्रकार सांबादिकों को विभिन्न प्रकार पद दिया जाइछि। तेबे आउ जने वरिष्ठ सांबादिक आम सहित रहिछन्ति। तेबे आपण आज सांबादिक संघ सम्मेलन रे थिले उपस्थित थिले, एठारे कोन आलोचना हैला से संपर्क रे आपण कोन प्रतिक्रिया रखिबे? बंधुगण, आज जो कार्यक्रम आम गौरशंकर पार्क गौरशंकर होटेल करागला जे सांबादिक मानकर निजस्व बा व्यक्तिगत समस्या व्यक्तिगत कहले ये समाजर विकास पाई जो सांबादिक माने निजको बलिदान दौचंती बा जो सांबादिक माने निज परिवार को
ତଳି ତଳାନ୍ତ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ନିଶା ଭଳି ଗୋଟେ ଭାବି ନେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବା ତଳ ସ୍ତରରୁ ତଥ୍ୟ ନେଇକିରି ସମାଜର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଶିବିର ହୋଇଥିଲା ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଠି ହେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବା ଆମର ସମସ୍ୟା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ସେ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଆଜିର ସରକାର ଗୋଟିଏ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପେନସନ୍ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯେ ବିପନ୍ନ କରି ସମାଜର ବିକାଶ ସ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭରସା ସେ ଭରସା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଯେ କି ମାସିକ ପେନସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦାବି ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ବିଚାର ରହୁଛି ଯେ ତଳ ଉପର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ କଥାଟା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ଏଇ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜିର ସଭାରେ ଗୃହୀତ କରାଗଲା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସିନା ଜନତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ କେହି ବି ସାମ୍ବାଦିକ କେହି ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହଁ କି ଛୋଟ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଆଇନା। ସେ ଯାହା ଶୁଣେ ଯାହା ଦେଖେ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ତାର କଲମ ଓ କଣ୍ଠରେ ଧରି ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତିନୋଟି ମୂଳତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ ବିଧାନପାଳିକା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ କିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କିଏ, ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିନରାତି ଏକ କରି 24 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ଦୁର୍ନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଲୋକମୋଚନକୁ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ କରି, ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ସମସ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ, କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସରୁ ମୁଁ ଅଙ୍କିତା, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରିମ୍ ଟିଭି।